পাচ্ছে, তার জন্য ভিআরপিদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। 7টা পঞ্চায়েতে 70টা ভিআরপি আছে। তারপরে ভিসিটি নিয়োগ করেছে, সেইগুলো 6 জন করে আছে। এই 7টা पंचायत में और इस वीडियो का जो सर्कल है, उस सर्कल में आपका घर का लड़का लड़की, मेरा घर का लड़का लड़की, इस काम में इस वीडियो की तरफ से उन लोगों का बहाली हुआ था। आज वो लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ाई पूरे मोसा मारते हैं। उन लोगों को काम दिया गया है कि आप लोग घर घर जाओ, किसके घर के सामने पानी जमा हुआ है, मलेरिया का, डेंगू का मच्छर वहां पर पनप रहा है, और इस मच्छर को मारने के लिए आप लोग जाओ और स्प्रे करके आओ। घर में किसका बुखार आया है, किसका टेम्परेचर ज्यादा आया है, उसका आप लोग आंकड़ा लेकर इस वीडियो ऑफिस में जाओ। वही वीआईपी वाला लड़का लड़की कितना वेतन मिलता है इसको? 175 रुपए। क्या होता है 175 रुपए में? महीना में सिर्फ 30 दिन है, किसी महीना में 31 दिन नहीं है, लेकिन उसको 30 दिन का ही वेतन मिलेगा। जिसका काम था 100 दिन का काम काज का पैसा लूट ना हो जाए, इसको देखने के लिए, उसका रिपोर्ट इस ऑफिस में जमा करने के लिए आज वही लोगों का 175 रुपए करके 5 महीने से ये वीडियो ऑफिस उन लोगों का पैसा, उन लोगों का वेतन बाकी रखा हुआ है। এই ভিডিও অফিস আপনার, এই ভিডিও ম্যাডাম বসে আছেন, উনি আপনার, ওনাকে ব্যক্তি আক্রমণ করতে বলছি না, কি ওনার কাজ इस वीआईपी लोगों को 5 महीने से उन लोगों का वेतन देने के लिए इसका क्या इनिशिएटिव है, क्या लीगली नोटिस वो लोग किए हैं? এই ভিআইপিদের জন্য আপনারা নবান্নতে কোর্টে চিঠি পাঠিয়েছেন। दिन चलছে না ছেলে মেয়েগুলোর, दूसरा काम काज करने के लिए वो लोग भागते हैं। कहीं पर जाता है तो कोनो कारखानाते मेटल থেকে পাথরকে আলাদা করে কেমিক্যালে হাত ঢুকিয়ে, বা কোথাও টিউশনি পড়ায়, বা কোথাও কেবলের কানেকশন করে, বা কোথাও লোকের বাড়িতে রান্না করতে যাচ্ছে, বা যাচ্ছে এদিক ওদিক কোথাও লটারি বিক্রি করতে। ভিডিও সাহেব তাদেরকে ডেকে বলছে যে তোমার অন্য কাজ করা যাবে না, হচ্ছে কথা না আপনার 5 মাসের বেতনটা কি ছেলে মেয়েগুলোকে, যে ছেলে মেয়েগুলোর 100 দিনের কাজের টাকা লুট হয়ে যাবে কিনা সেইটা দেখার দরকার ছিল। তাদেরকে আপনি মশা মারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন পাড়ায় পাড়ায়। তারপরে সেই ছেলেগুলো তার বাপ, তার মা, তার বাচ্চা কি খাবে সেইটা যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, অন্য কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছে, আপনি ডেকে চোখ রাঙিয়ে বলছেন কাজ করতে পারবে না। তাহলে এর জবাব কাকে দিতে হবে? ভিডিওকে ছাড়া কে দেবে জবাব? আমরা ভিআরপি এই কাকসা ব্লকের 7টা পঞ্চায়েতের সমস্ত ভিআরপি কমরেড যারা ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে এই মঞ্চ থেকে আমরা যুব